Nabisita na gyud namo ang usa sa pinakanindot nga resort diri sa Aluginsan, Cebu. Naa ni presko ug hamugaway nga accommodation options, abunda nga mga facilities ug farm to table gyud nga mga pagkaon. Tara, staycation na sad ta. Mauday ni ang La Jolla Farm Resort and Spa nga located sa Barangay Rosario, Aluginsan, Cebu. Static yun nilang mga accommodations ug bisan asa kalingi kay picture perfect gyud kayo. We've got a chance nga makita ang features and interiors ani. Sama na lang ani ilang dome tents that is spacious enough to accommodate 4 persons. Unya nindot pa gyud ang comfort room sa likod ani ha. They also have villas. One of these kay naa gyud dipping pool with a panoramic view of the mountains. Perfect yun ni for couples ba. Naasa ni sila ay good for barkadas and family villas ha. And same ra gyud ang konsepto nga naay relaxing ug modern tropical kaayong ang vibes. Kunya lipay na sad si Dalin ug Sky ani kay di gyud sila mabilin sa balay. Kay pet friendly man guni sila nga resort ug naa pa gyud sila pet amenity. The rooms are equipped with minibar o pwede ka mukuha pero imo lang ning bayran. They also have muni-muni, tapas, and bar where you can chill and have some refreshments o cocktails. Pwede ka magduwa og billiards and board games diri ha for free pagyod. One of the best feature diri sa resort is their infinity pool nga wide enough para ma-enjoy gid nimo ang view sa bukid. Pero up to 4 feet lang ni ha. Naasa ni sila game room nga perfect yun kung magdala mo og bata and you can enjoy their outdoor movie night for free niha with popcorn pagyod. One of the best part usab kay ang ilang food kay they grow their own livestock and vegetables. Mao literal nga farm to table ug presko yun among gipangkaon diri. Hasta gani itlog sa ostrich kay naa gyud diri. Medyo distansya lang yun ang Umani restaurant nila where you can have your breakfast. Pero nothing to worry kay naarasad sila yung bicycle that you can use to roam around the resort. Anli ilang kape diriha ang daghan sa gyud kapilian sa ilang menu. You can book your stay here via Klook and mas dako gyud ni og discount samot og gamito ninyo ang promo code nga Lumad Cebuano. Guaranteed og legit kayo ni bisan asa ninyo i-check. Nindot gyud ni nga resort if ganahan lang kamo chill ug mo slow down sa imong busy nga kinabuhi. Unya i-appeal niya ni sa inyong bucket list nga staycation ha.